First time akinadamon asosasyon amo si Elia pinaka grande ya dali kanamon el NOPAP este ya greenhouse ara. Este mga lito sa ara ya mira ustedes conmigo na side by side ya dali conmigo el city para mana start ko nese para asi kita el daton greenhouse hydroponic system pero el mga seeds ya dali kanaton el oka. Akin na greenhouse ya asiyo el lettuce number 1 gayod pero yan trayo kay chiniman area kita akin na greenhouse akil mga vegetable tree akil mga tamatis akil sinigduro gadela mga puno amo kel yas provaya tamen especially ara chiniyo katumbal pati el tamatis tan flores si ara. El plano gayud kini na asosasyon, every members pwede sila bindi el retail price ake na greenhouse, sila ya el tabindi apuera, pwede sila man patong every cup 5 pesos para tinitamin sila extra income. Hindi lang kay Bing Grande ayuda, proud pa gayud kami kay first time na NOPAP ya dali akin na Zamboanga el Lanzones Farmers Association. Pinaka proud gayud kami na mo tablayo manda kita mira pakilaya kita bira uli kusaya dali kanaton el gobyerno para na mga farmers ayuda. Rindi lang kayo gracias el Department of Agriculture kay por cuanto bisis namin yung tabla hindi gayud sila tadya ng mga farmers especially na NOPAP, na OCA, diaton CE, todo ya el mga empleyado del DE kaya ayuda gid kanamo may ko sa palabra pag ko sa siguro pide asi thank you gracias gayud ko na ustedes todo ko sa ayuda na Lanzones Farmers Association.